Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, Happy Sunday. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama dan beribadah karena semua kasih anugerah Tuhan. Praise God, we can gather together today to praise and worship Him, all because of His grace. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk satukan hati untuk berdoa. Before we start, let us pray in one accord. Let us pray. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Thank you, Father, that you has been with us so far. Dan kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. And we thank you for all goodness that you have given in our life. Tuhan, kami mau serahkan hati kami untuk beribadah. God, we want to commit our heart. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati kami, Let your spirit fills our heart. membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengar setiap firman-Mu ya Bapa. Open our heart, ears to be receptive to your words, O Lord. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, dan akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. We commit this service into your hand from the beginning to the end of this service. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. In the name of Lord Jesus, we pray and we thank you. Amen.
Shalom. Shalom. How are you today? Apa kabar hari ini? The whole of the week, God has sustained us, Tuhan telah mempertahankan kita sepanjang minggu ini and we have come to worship, praise Him, dan kita datang untuk beribadah and may God make new things in us. dan kiranya Tuhan membuat hal-hal yang baru bagi kita. So let's see Mari kita melihat from 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. dari 2 Korintus 5 ayat 17. Here we see about new creation. Di sini kita melihat mengenai ciptaan baru. What is new creation? Apakah ciptaan baru? Of course, not talking about the new earth, new heavens, that's all later. Ya tentu kita belum bicarakan mengenai bumi baru, langit baru, itu nanti. But now we are going to see Tapi about sekarang kita akan melihat which is tentang connected very intimately with us. yang sangat erat hubungannya dengan kita. Okay, let's read 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So here we see Jadi di sini kita lihat the old things has gone away. hal yang lama sudah berlalu Everything has become new. dan segalanya telah menjadi baru. But many times we see different things. Tapi seringkali kita melihat hal yang berbeda. Oh, I'm still sick. Aduh, aku I'm masih still capek, having masih curses, sakit, something masih blocking in my life. ada kutuk, ada Still have penghalang, financial problems. ada masalah keuangan. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. Here the Bible tells, Di sini Alkitab if mengatakan, anyone is in Christ, apabila seseorang di dalam Kristus, then we are new creation. maka ia menjadi ciptaan baru. So if somebody is not in Christ, to get this blessing, you become a child of God. Jadi untuk mendapatkan berkat ini, orang harus menjadi anak Allah. How? Bagaimana? What are the things Jesus did? Apakah yang dilakukan Tuhan Yesus? So if you read in Luke chapter 4 verse 18 and 19, Kalau kita baca di Lukas 4 ayat 18-19, Jesus Tuhan Yesus as a son of God, as one of the triune God, sebagai salah satu dari Tritunggal, sebagai anak Allah, he came to this world, dia datang ke dunia ini, lived in this world for 33 and a half years. tinggal di dunia ini selama 33,5 tahun. But one day when he was preaching, Suatu hari saat ia sedang berkhotbah, he took a particular scripture from book of Isaiah ia mengambil ayat tertentu dari kitab Yesaya and read that, dan membacanya, and he said, today it's fulfilled. dan ia katakan pesan ini hari ini tergenapi. So what did Jesus talk? Apakah yang sedang dibicarakan Tuhan Yesus? And what for Jesus came? Dan untuk apa Tuhan Yesus datang? Okay, let's see what all Jesus did so that it can be helpful for us. Kita akan melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan sehingga itu dapat menolong kita. Especially during this time, Terutama saat-saat seperti ini, many people are affected by this pandemic. di mana begitu banyak orang terefek oleh pandemi. They become sick, Mereka jadi sakit, or maybe they have the financial problems which is a result of the pandemic. atau mungkin karena pandemi keuangannya, finansialnya terganggu, Business problem, job problem, masalah bisnis, masalah pekerjaan, maybe many things. mungkin banyak hal. But what all the reasons why Jesus came? Tapi apakah alasan Tuhan Yesus datang? Okay, let's see what all Jesus did. Mari kita lihat apakah yang Tuhan Yesus lakukan. Isaiah 61, Yesaya 61 verse 1 to 3. ayat 1 sampai 3. Now we need to understand Nah, kita perlu mengerti Jesus, because he came as a son of man or a human being, Tuhan Yesus karena ia datang sebagai anak manusia atau sebagai manusia, he has to be anointed for the purpose. ia harus diurapi untuk tujuannya, kedatangannya itu. David was anointed as a king and Elisha was anointed as a prophet. Daud diurapi sebagai raja dan Elia sebagai nabi.
So the anointing made them what they are. Jadi pengurapan membuat mereka menjadi siapa mereka harusnya. So Jesus also got an anointing Sehingga Tuhan Yesus juga harus diurapi because karena he came as a man. dia datang sebagai manusia. So if you want to serve God, Jadi apabila kita ingin melayani Tuhan or even worldly like David to be a king, atau mungkin seperti Daud di dunia, the anointing Raja. enables and changes a person. pengurapan memampukan dan mengubah seseorang. I've spoken about this anointing already long time before, Udah lama sekali saya bicarakan tentang pengurapan ini, but here we are going to see why Jesus came and what for he is anointed. tapi di sini kita akan melihat kenapa Tuhan Yesus datang dan kenapa dia diurapi. Let's see verse 1 to 3. Kita lihat ayat 1, 2, dan 3. Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Verse 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. So here we see from verse 1 to 3, Jadi dari ayat 1, 2, dan 3 there are 12 blessings sebenarnya ada beberapa berkat for what Jesus came. dari tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Okay, number 1, good news to the poor. Yang pertama adalah berita sukacita, kabar baik kepada orang miskin. Maybe the rich people don't need it, so that's why it's written good news for the poor. Mungkin orang kaya tidak memerlukannya, maka itu di Alkitab bahasa Inggris dikatakan kabar gembira untuk orang-orang miskin. Number 2, Nomor berikutnya, to bind the brokenhearted. untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Are you brokenhearted? Apakah hatimu remuk? Maybe because of the spouse, or Mungkin karena parents, pasanganmu, or in-laws, atau orang tuamu, or maybe in the job or whatever. atau mertua, atau mungkin dalam pekerjaan. He has come to bind the brokenhearted. Ia telah datang untuk merawat yang hatinya remuk. The next thing, release from the darkness for the prisoners. Yang berikutnya adalah memberi kelepasan dari penjara untuk orang-orang tahanan. Some people are addicted and bound. Ada orang-orang memang nggak dipenjara, tapi terpenjara oleh adiksi, oleh kecanduan sesuatu, terbelenggu oleh sesuatu. Maybe the curse, maybe the drinking, alcohol, maybe anything, whatever. Bisa aja terikat kutuk, atau mungkin terikat minuman keras, atau apapun juga. The next thing, Yang berikutnya, verse 2, ayat 2. to proclaim the year of the Lord's favor. So, to speak the day of vengeance of our God. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat 2. So, Jesus came also to speak about the vengeance. Jadi Tuhan Yesus datang juga untuk memberitakan tentang pembalasan Tuhan. So, you don't need to take vengeance, and people who are against, people who are evil, God will take the vengeance. Jadi itu sebabnya kita nggak perlu balas dendam. Udah ada aturannya, Tuhan sendiri yang akan memberikan pembalasan. But many times, Tapi it's the banyak other way. kali malah kebalikan, orang maunya dia sendiri yang balesin dendam. Even God's people, they want to take vengeance themselves. Yes. Bahkan bukan cuma orang dunia, anak-anak Tuhan juga ada yang masih berperilaku demikian. The next point it tells, Poin yang berikutnya, to comfort those who mourn. untuk menghibur orang-orang yang berduka cita. Are you mourning? Apakah engkau sedang berduka cita? Last week I spoke to somebody, Minggu lalu saya bicara dengan seseorang, and they said, talking about their spouse, the spouse has passed away, so talking about the spouse and mourning. ia membicarakan tentang pasangannya yang telah meninggal dan ia dalam keadaan berduka cita. Are you mourning? Apakah engkau sedang berduka cita? Remember,
Ingatlah, Jesus came for you too. Tuhan Yesus datang bagimu juga. And the next thing you see what for he came. Yang berikutnya kita lihat untuk apa ia datang. Provide for those who grieve. So people who grieve because of somebody, maybe death or maybe hurt. Now let's see verse 3. Kita lihat ayat 3. And to provide for those who grieve. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Kalau dalam bahasa Inggris, untuk mereka yang berduka cita. So people who grieve, Jesus came to give what? Orang-orang yang berduka cita, Tuhan Yesus datang untuk memberi apa? He wants to change them. Ia ingin mengubah mereka. He wants to give the crown of beauty. Ingin memberi mahkota keindahan. Hallelujah. Haleluya. So you don't need to worry. Sehingga engkau nggak perlu khawatir. The Bible tells put your trust on God. Alkitab mengatakan, taruhlah kepercayaanmu pada Tuhan. Cast your burdens on Jesus. Serahkan bebanmu pada Yesus. Next thing we see, Yang berikutnya kita lihat. instead of ashes, oil of gladness. Sebagai ganti abu adalah minyak sukacita, minyak kegembiraan. So long time before, Jadi dulu I went to a place called Padang saya in Indonesia, pergi di suatu tempat yang bernama Padang di Indonesia. and there was a lady. Ada seorang ibu, She had so much of problems, ia mempunyai banyak masalah. but God called her Tuhan memanggilnya and spoke to her dan bicara padanya about her problems. tentang masalahnya. Only few people, only 2 or 3 people in the church know about her very, Hanya 2 atau 3 Difficult problem. orang yang mengetahui tentang masalahnya. and she used to always cry. Dan dia selalu menangis. But she's a good praying woman. Tapi dia adalah seorang wanita pendoa yang baik. But that day, Tapi hari itu God poured a special anointing, the oil of joy. Tuhan mencurahkan minyak sukacita. Oh, and she started laughing. Dan ia mulai tertawa dan tertawa. And she said, Dan ia mengatakan, in so many years, this is the first time she has laughed. setelah bertahun-tahun, inilah pertama kali lagi ia tertawa. Hallelujah. Haleluya. Are you grieving? Apakah engkau sedang berduka cita? Are you having problem? Are you mourning? Apakah engkau sedang bermasalah? Apakah engkau sedang berduka cita? For ashes, Jesus came to pour the oil of joy. Sebagai ganti debu atau abu lambang duka cita, Tuhan Yesus membawa minyak sukacita. And next thing, Yang berikutnya, for those who mourn, he's going to give what? The garment of praise. untuk mereka yang berduka cita, ia akan memberi pakaian pujian. Hallelujah. Haleluya. So you keep praising God always. Sehingga engkau selalu memuji Tuhan. There's a power in praising. Ada kuasa dalam pujian, But tetapi if you're under sorrow, apabila engkau you're dalam mourning, sukacita, you don't duka even cita, you don't even want to hear the malah songs. engkau rasanya nggak mau dengar lagu-lagu, You don't want to sing. tidak mau menyanyi. But here, Tapi di sini the Bible tells Jesus is anointed Alkitab mengatakan Tuhan Yesus diurapi so that he can take all your sorrows and give what? The praise. sehingga ia bisa mengambil semua duka citamu dan menggantinya dengan pujian. Hallelujah. Haleluya. So you see, Jadi kita lihat, we need to praise. If you cannot praise, at least put some song, record some song. Now you have handphone, you can praise God always. kita harus memuji Tuhan. Paling enggak kalau kita nggak bisa memuji Tuhan, dengarkan puji-pujian melalui handphone atau apapun juga. Okay, next thing, let's see. Yang berikutnya kita lihat, They will be called as oak of righteousness. mereka akan disebut pohon tarbantin kebenaran. Hallelujah. Hallelujah. What is that? Apa itu? You're called the oak of righteousness. Dipanggil sebagai pohon terbantin kebenaran. Not a creeping one, already udah okay. Bukan pohon yang kecil dan lemah. Oh, somebody scold, oh yeah, okay, yes. And go with them and lie. No, but you're a strong oak of righteousness. Pohon oak atau pohon tarbantin adalah pohon yang kuat. Hallelujah. Haleluya. There are many other blessings written there, Banyak berkat-berkat yang tertulis di but sana. please read that. Silakan dibaca. The anointing which was anointed
which came on Jesus to do all this transformation. Pengurapan yang ada pada Yesuslah yang melakukan transformasi itu. So if you are in Christ, Jadi apabila engkau di dalam Kristus, Jesus does all these things for you. Tuhan Yesus melakukan ini semua bagimu. Hallelujah. Haleluya. Next thing we see, Yang berikutnya kita lihat, what are the old things which is in us still sometimes working? apakah hal-hal yang lama yang biasanya masih bekerja di dalam kita? Okay, let's see. Go to Ephesians chapter 4, Kita verse lihat 17 di to Efesus 24. 4 ayat 17 sampai 24. That you put off concerning the former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind, 24, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hallelujah. Haleluya. So here we see, Jadi di sini kita lihat we put on the new creation, new conduct, new character in us. kita memakai pakaian yang baru, yaitu perilaku yang baru dalam kita. If you read from verse 17 to 24, Kalau tadi kita baca dari ayat 17 sampai 24, I'm not explaining the whole thing, I just want to tell only 2 or 3 things. ya ada beberapa hal yang hanya yang akan saya jelaskan. Verse 23 tells, be renewed in your spirit, in your mind. Diperbaharuilah dalam rohmu, dalam pikiranmu. Many times the problem is our mind. Banyak kali masalahnya justru di dalam pikiran. The devil comes and talks, intimidates us in the mind. Iblis datang bicara dan mengintimidasi kita di dalam pikiran. What does he tell? Misalnya, Oh, in the past it's like this. That is what it will be. That is what you are. That will only happen to you. ya masa lalunya telah terjadi begini, ya itulah yang akan terjadi nanti juga. There's one man. Ada seorang, He's a nice man. dia orang yang baik. And he even used to go to other countries to minister. Bahkan dia pergi sampai ke negeri-negeri seberang untuk melayani Tuhan. But the devil Tapi iblis comes and keeps telling him, datang dan terus mengatakan oh, kepadanya, you did like this, so you will suffer like this. oh kamu lakukan ini, jadinya kamu akan menderita seperti ini. And you will have problem like this. Dan akan ada masalah seperti ini. So he started accepting that. Jadi dia mulai menerima hal itu. We need to understand. Kita perlu mengerti. Jesus came to take all our sins and transform us. Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa-dosa kita dan mentransformasikan kita. We have to change our mindset. Pikiran kita harus diubahkan. Because Jesus came to take all our sorrows. Karena Tuhan Yesus datang untuk mengambil duka cita kita. Many times, Banyak kali we limit Jesus only to healing, maybe sometimes, and to salvation. kita hanya membatasi Tuhan Yesus untuk kesembuhan dan keselamatan. Here we see Di sini kita in lihat Isaiah 61, dalam Yesaya list 61 of things which Jesus was anointed. adalah daftar kenapa Tuhan Yesus diurapi. In Isaiah 53, Dalam Yesaya 53 until 3 to 5, 3 sampai 5 you can see kita bisa lihat Jesus came to take our sorrows. Tuhan Yesus datang untuk mengambil sengsara atau duka cita kita. And verse 4 tells like this, Ayat 4 mengatakan seperti ini. He came and crucified. Ia datang dan disalib. But we think, oh, Tapi kita that is pikir, because God made him like that, so he has to suffer. oh karena Tuhan membuatnya seperti itu, Tuhanlah yang membuatnya seperti itu, membuatnya menderita. But we need Dan to dia harus menderita gitu. But we need to understand Tapi sebenarnya kita perlu mengerti that bahwa he underwent all the suffering dia mengalami semua penderitaan itu so that we don't need to suffer. supaya kita nggak perlu menderita. That is what is written in Isaiah 53 and verse 3. Itulah yang tertulis di Yesaya 53 ayat 3. But many times what happens? Tapi banyak kali apa yang terjadi, The devil comes and tells you have to suffer.
Iblis datang dan mengatakan kamu harus menderita. Suffering for Christ because of gospel is different. Ini menderita berbeda kalau karena Injil, menderita bagi Yesus karena Injil itu beda lagi. But Tetapi suffering in the flesh, suffering in the things because of your own things, or maybe the devil intimidate and you don't want to change your mindset. menderita karena kita tidak mau mengubah pikiran kita sehingga kita masih hidup dalam kelakuan-kelakuan yang lama, itu berbeda lagi. You see what happens? Kita lihat apa yang terjadi. Of course, there are curses. Ya tentu ada yang namanya kutuk. But Jesus died on the cross and crucified on the cross. We have to claim. Tapi Tuhan Yesus kan udah mati di kayu salib. So we Kita need, harus mengklaim. to understand. Kita perlu mengerti. We need to pray Kita perlu berdoa and change our mindset. dan mengubah pikiran kita. So here the Bible tells, renew your minds. Di sini Alkitab katakan perbaharui pikiranmu. Renewed in the spirit of your mind. Ya, diperbaharui dalam roh dari pikiranmu. So how to change your mindset? Bagaimana mengubah pikiranmu? Here the Bible very clearly tells, Di sini Alkitab dengan jelas to be mengatakan filled by the Spirit. untuk harus dipenuhi oleh roh. Then Barulah your mind will change. pikiranmu akan diubahkan. Dr. Paul Yonggi Cho, Dr. Paul Yonggi Cho when he was building the biggest church, saat ia membangun gereja yang besar, he started the construction with faith, dia memulai pembangunan dengan iman. but he needed $5 million those days. Dia memerlukan sekitar 5 juta dolar waktu itu. So for 1 month, Jadi selama 1 bulan he was so stressed. dia stres, Even though he is a man of God. meskipun dia adalah hamba Tuhan. And he was praying, oh Lord, I have to pay this, how to pay? You told me I started all the things. Dia berdoa, aduh Tuhan saya harus bayar ini, bayar itu. Padahal Tuhan yang suruh saya mulai bangun gereja ini. And one day, Suatu hari he prayed, and after that he come for the breakfast. dia berdoa dan dia mau sarapan. And suddenly, Tiba-tiba the Holy Spirit came on him. Roh Kudus tercurah atasnya. And he jumped from the chair. Dan sehingga ia lompat dari kursinya. And he said, oh, I got this 5 million, I got the 5 million. Dia bilang, oh ya saya dapat itu 5 juta, saya dapat itu 5 juta dolar. When he jumped, the wife was surprised. What has happened to him? He has become mad or what? Maybe he's too much stress. Istrinya kaget. Ini kenapa di suamiku jadi gila, mungkin karena terlalu stres. He said, no, it has come into my hands like a pebbles, like a small stone. He said. Dia bilang, oh enggak, itu udah datang seperti saya. Datang di tangan saya seperti batu kecil. In fact, like 5 stones of Goliath. Mungkin seperti 5 stones of David, sorry. 5 batu yang dibawa Daud. Hallelujah. Haleluya. How did it happen? Bagaimana itu terjadinya? He used to pray. Dia sering berdoa We used to pray in the Spirit. di dalam roh. It doesn't mean only, oh, go to the church and filled in the Spirit. You can talk in tongues if in case you can. You filled in the Spirit and pray. Dia sering berdoa dalam roh, dipenuhi roh. Bukan hanya yang dipenuhi roh itu bukan hanya saat kita ke gereja dan berbahasa roh. Hallelujah. Haleluya. Verse 24 tells like this. Ayat 24 mengatakan demikian. And that you put on the new man which was created according to God and to righteousness and holiness. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. So here the Bible tells, Jadi di sini Alkitab mengatakan, you were newly created engkau adalah ciptaan baru to be holy and to be righteous untuk menjadi kudus dan benar as a new creation. sebagai ciptaan baru. So we need to change our mindset. Jadi kita harus mengubah pikiran kita. Oh, Jesus came for taking all my problems Oh, Tuhan Yesus datang untuk mengambil semua masalahku and to change my life, transform my life. dan untuk mentransformasikan hidupku. Transform from what? Dari mana? Okay, how do we do that? Bagaimana kita melakukannya? If you go to Colossians chapter 3 verse 5 to 10, Kalau kita lihat dari Kolose 3 ayat 5 sampai 10, here it tells, di sini put to dikatakan, death therefore your members which are on the earth, sexual immorality, uncleanness,
There's a list of sins which is written: depraved passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. So, you see, when you get saved, Jadi kita lihat saat kita diselamatkan, still sometimes addictions tetap kadang-kadang Or- masih ada adiksi or curses, atau kutuk-kutuk, or maybe sometimes atau mungkin kadang-kadang our friends, evil friends, worldly friends, and the practices continue to do all these things. mungkin kita terpengaruh dari teman-teman yang mungkin punya sesuatu yang buruk. That's why the Bible tells, keep away from the world and the worldly friends. Itu sebabnya Alkitab mengatakan janganlah bersahabat dengan dunia. Don't be friend with the sinners, and so don't sit with the scorners, all those things you see. Jadi katakan jangan duduk bersama dengan orang berdosa dan para pencemooh. Because after we saved, still the spirit can get transferred to us. Karena setelah kita diselamatkan, rohnya juga tetap bisa transfer ke kita. So you have to change our mindset and Jadi our kita practices. harus rubah cara berpikir kita dan juga cara hidup kita. And verse 8 onwards it tells, Ayat 8 dan seterusnya dikatakan, put now also away the anger, the blasphemy, the malice, the wrath, and all the filthy communication, filthy language. Don't lie. So the list goes on. tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. So many times you see Seringkali kita the lihat children of God, anak-anak still Tuhan anger is there. masih ada amarah, Still wrath, that wrath is continuous anger. ya, masih ada geram, amarah yang terus-menerus. Blaspheming other people. Orang-orang sering juga masih mengeluarkan kata-kata kotor meskipun sudah diselamatkan. So you see, Jadi kita lihat people don't change. orang tidak berubah, The only thing is little change. ya hanya sedikit berubah. In the world, when you're a sinner, you talk all vulgar words, bad words. Saat masih belum bertobat, saat belum menjadi manusia baru, bicara hal-hal yang kotor. But now, polite words. You're idiot, you're fool, all kind of blasphemy words. Setelah bertobat, tetap juga masih ada kata-kata kotor, cuman lebih sopan gitu. That's why you hear the Bible very clearly talks. This is for the people of God. Change your mindset. Ya ini berita untuk justru orang-orang umat Tuhan. Okay, let's read. Ubah cara berpikir. Let's read verse 9. Ayat 9. Seeing that you put off the old man with his deeds. And verse 10, put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created us. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. So here we see, Jadi di sini the kita Bible tells, lihat put on the new man, Alkitab mengatakan pakailah manusia baru what? According to what you are created. sesuai dengan apa kamu diciptakan. So when you're created, when you are born again in Christ, you are a new creation. Jadi saat engkau lahir kembali dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. When you accept Jesus as Savior, Saat engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, when you get baptized, engkau dibaptis and when you get into the water dan masuk ke dalam air and come out, dan keluar, the Bible tells what? You are a new creation. Alkitab katakan apa? Engkau adalah ciptaan baru New creation as a child of God. sebagai anak Tuhan. So that's what we see here, verse 10. Inilah yang kita lihat di ayat 10. Renewed according to the image of God. Diperbaharui sesuai dengan gambaran Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So we have to change our mindset. Jadi kita harus ubah cara berpikir kita. And then what will happen? Dan kemudian apa yang akan And terjadi? then what should be happening? Dan apa yang harus terjadi? Let's go to Galatians 5:22 to verse 24. Kita lihat di Galatia 5. Then you have this 9 fruits of the Holy Spirit.
Dan kita akan mempunyai 9 buah roh. love, joy, peace, Kasih, patience, sukacita. kindness, goodness, Damai, kebaikan, faithfulness. kesetiaan. All these things will come. Semua itu akan datang. This can come only when you kill your Ini works semua of the flesh. bisa datang apabila kita membunuh pekerjaan kedagingan dalam kita. The previous 3 words, if you read the works of the flesh, you can see in Galatians Kita 5:22. bisa lihat di Galatia 5 ayat 22. So if you see, you are a new creation. Jadi kita lihat kita ciptaan baru. Jesus is anointed to transform you, to heal, and to change, even take all your sorrows and everything. Tuhan Yesus diurapi untuk mengubahmu, mengangkat semua duka cita dan sengsaramu. And when you get baptized, you Dan become a saat new engkau dibaptis, creation, engkau menjadi ciptaan yang baru, and you have to change yourself, change your mindset. dan kau harus mengubah dirimu dan cara berpikirmu. So what happens then? Jadi apa yang terjadi kemudian? When that thing happens, Saat hal itu Isaiah terjadi, 61, Yesaya 61, the joy, sukacita, the love, kasih, the peace, damai, the patience, the kindness, all these things will kesabaran, happen. kebaikan, semua itu akan terjadi. Some people very difficult to love. Ada orang-orang yang sangat sulit untuk mengasihi. I know some people, Saya kenal beberapa orang, even they cannot love their own spouse, love their own family people. bahkan mereka tidak bisa mengasihi orang-orang yang berhubungan dengan mereka, keluarga, pasangan. Why? Kenapa? Because they have not changed. Karena mereka belum berubah. Not only that, Bukan hanya itu. in the last days the Bible tells the love will Di reduce. akhir zaman dikatakan kasih akan menjadi dingin. But for the children of God, Tapi untuk anak-anak Tuhan, the love will increase. justru kasih akan bertambah. Because why? Kenapa? Because you are put on Christ. Karena engkau mengenakan Kristus. Every day you're getting transformed Setiap like hari God. ditransformasikan seperti Tuhan. Because God is love. Karena Tuhan adalah kasih. Hallelujah. Haleluya. So whether you want or not, Jadi apakah engkau Whether- suka atau whatever tidak, it is, apapun itu, automatically love flows from inside you. otomatis kasih mengalir dari dalammu. Joy flows from inside you. Sukacita mengalir dari dalam. Peace comes Damai without. sejahtera The Bible tells peace comes as a rivers. keluar seperti sungai. Patience, whatever they do, one side they hate, Sabar. other side. Dipukul sisi satu, diberi sisi satu. And what happens? Dan apa yang Gentleness terjadi? and self-control. Kelemah lembutan dan pengendalian diri. But if the anger is there, Tetapi apabila ada amarah, there is no self-control. itu nggak ada There's no kendali patience. diri, tidak ada kesabaran. Some people tell, Ada orang-orang "Wow, mengatakan, they don't know who I am." oh, mereka nggak tahu siapa saya. Even somebody told, Bahkan ada yang mengatakan, "Oh, they don't know that I am from this place." oh, mereka nggak tahu saya dari daerah ini. So their thing is not changed. Jadi hal-hal mereka belum berubah. There is a story, there's a thing. Ada suatu kisah, If you go to India and some other countries where you see the fresh lamb, apabila kita pergi ke suatu daerah dan kita melihat domba yang segar, the tail, they will not cut the tail. The tail will be until the end. ekornya tidak akan dipotong, ekornya tetap di sampai akhir. Why? Kenapa? The tail will show whether it's a goat or a sheep. Karena ekor itu yang akan membedakan apakah dia domba atau kambing. The Bible tells, Alkitab mengatakan, little thing, little fly will spoil the whole perfume. ya sedikit nila setitik merusakkan susu sebelanga, kira-kira gitu. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. We need to transform Kita ourselves. perlu mentransformasikan We have to diri, change our mindset. mengubah to be like God. cara berpikir kita untuk menjadi seperti Kristus. Amen. Amin. May God transform you. Kiranya Tuhan mentransformasikan. So remember, Ingatlah, the first thing, yang pertama, Jesus was anointed Tuhan Yesus diurapi to take all your problems, untuk mengambil semua masalahmu, but doesn't stop there. tapi tidak berhenti di situ. We baptize in Kita Christ dibaptis di dalam Kristus and get transformed like Christ, dan ditransformasikan seperti Kristus, killing all our flesh membunuh semua kedagingan kita by our transformation in mind.
melalui transformasi pikiran kita. Hallelujah. Haleluya. So you can become a new creation. Sehingga engkau bisa menjadi ciptaan baru. So you see Jadi kita lihat all the unwanted things, semua hal-hal yang gak berguna, the unforgiveness, people tidak mau mengampuni, cannot forget, tidak bisa melupakan, and cannot love, tidak bisa mengasihi, cannot do what they're supposed to do. tidak bisa melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. There's no patience, Tidak ada kesabaran, there's no gentleness, tidak ada there's no kelembutan, self-control. nggak ada kendali diri. Maybe there are some addictions, Mungkin ada adiksi, maybe you're sick. mungkin sakit. Jesus came for you. Tuhan Yesus datang bagimu. Get yourself renewed. Perbaharuilah dirimu. Don't allow the devil to intimidate you. Jangan izinkan iblis mengintimidasimu. Change your mindset. Ubah gaya berpikir. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Bapa, kami Jesus. datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we commit your people Bahkan into hari your ini kami hands. serahkan umatmu ke dalam tangan-Mu. Jesus, Tuhan you Yesus, came to heal your Kau people, datang untuk menyembuhkan umat, to deliver your people, untuk melepaskan to umat, take their curses, untuk mengangkat kutuk mereka, to change their financial problems, untuk mengubah masalah keuangan their mereka, bondages, belenggu mereka, their sufferings, penderitaan mereka, their weakness, kelemahan mereka. because you are anointed for that, Karena Engkau diurapi untuk even if they are in the prison. bahkan apabila mereka di penjara. We know that you shall remove, you Kami tahu shall Engkau change all their akan bondage mengubahkan, mengangkat belenggu, and deliver them. bebaskan mereka. Lord, especially we pray, Tuhan, secara khusus kami because berdoa. they are new creation in Karena you. mereka cipta yang baru yang dalam Engkau. Let all the works of the flesh, Biarlah segala pekerjaan kedagingan, let all the old men manusia lama, be gone in the name of Jesus. pergi demi nama Tuhan Yesus. And let there be a new creation. Dan biarlah ada ciptaan baru, Let there be a new mindset. cara berpikir yang baru. And let them be transformed like Christ. Mereka ditransformasikan seperti Kristus. We commit into your hands, Father. Kami serahkan semua ke dalam. If there's anybody sick, Apabila ada yang sakit, keep your hands on the place of sickness. taruh tanganmu di tempat In yang the sakit. name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus. Because of Karena Jesus. Yesus Kristus. Because of his stripes. Karena bilur-bilur You are healed in the name of Engkau Jesus. disembuhkan demi nama Tuhan Touch Yesus. them, heal them, and deliver them. Jamah, sembuhkan dan bebaskan mereka. Bless them. Berkati mereka. Oh Lord, every one of them transform their mindset. Transformasikan cara berpikir mereka. Glorify their name. Dimuliakan namamu. In the name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus. Oh Lord, we pray. Kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, sebentar kami memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin. Bless your name.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, let the blessings of Israel berkat Israel reach into every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon Kiranya you. Tuhan membuat wajahnya bersinar atas Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkati and make you to be a channel of dan blessing. membuat menjadi saluran berkat. The love of the Father, Kiranya kasih dari Allah Bapa, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh reach Kudus into every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this world, bersama dengan orang kudus di seluruh dunia until Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan saudara-saudara. It's available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.